कारगिल शहीद उमाकांत पट्टनायक को आज भी झुरुची आसिका। आज हूँ कारगिल विजय दिवस। एहारी भितरे कारगिल युद्ध को पूरी 25 वर्ष हेले आज जाए भारतर कोटी कोटी लोक एही दिन को भूली नहांती। आज कारगिल विजय दिवस रे आसिकावासी मने पकाउछंती आसिका माटीर गर्व और गौरव शहीद उमाकांत पट्टनायक को। देश पई तांको बलिदान को आज भी कहीं भूली पारु नहांती। आज भी शहीद परिवार आखिर सुखिनी लुह। पुओ कथा मन पड़े पुओर फोटो को देखी गुमुरी गुमुरी कांदुची माँ। सेहीपरि पुओर पछ कथा मन पड़े लुह छल छल हो जाउछि बापा आखि। आज को 25 वर्ष तले 1999 मे 3 रु आरंभ होइथिला कारगिल युद्ध। 5000 सैन्य को कारगिल दखल पई पठाइथिला पाकिस्तान। भारतीय सेना यह जानिबा परे आरंभ होइथिला ऑपरेशन विजय। जुलाई 26 तारिख रे शेष होइथिला एही युद्ध। युद्ध रे 527 जन वीर जवान देश एवं मातृत्व पई निजर बलिदान दे शहीद होइथिले। सही शहीद मानक मध्यरे जने शहीद हेउछंती आसिका अंचलर शहीद उमाकांत पट्टनायक। सेमानक बलिदान पई ही भारतीय सेना कारगिल युद्ध रे विजय होइथिला। तेबे आजिर दिन अर्थात जुलाई 26 तारिख को कारगिल दिवस रूपे पालन करा जाउथिबा बेले कारगिल युद्धर शहीद आसिका माटीर वीरपुर शहीद उमाकांत पट्टनायक को मने पकाउछि एही अंचल। ब्यूरो रिपोर्ट जिला खबर। मो ना कमल कुमारी पट्टनायक। शहीद उमाकांत पट्टनायक मो पुओ। हाँ बा मन पड़ुची मो पुओ देश पई जो जीवन देला आमे सेटा को अधे धन्यवाद मने करछु। तापर आउ बेले बेले मन पड़िकिरी बहुत दुख लागुची। शहीद हेछि से दिनटा मन पड़ुची। मन पड़ी बहुत दुख भी लागुची। देश पई मो पुओ जीवन देइथिला शहीद हेइथिला। दुख लागिले भी छाती की पत्थर करिया पड़ुची। आ गर्व अनुभव करछु। मो पुओ देश पई जीवन देइछि। लक्ष्मीकांत पट्टनायक शहीद उमाकांत पट्टनायक सान भाई। दिन तो बहुत मन पड़ो कारगिल विजय दिवस रे आउ देश पे जीवन दे दी भारी खुशी लगुच। दिने बहुत मन पड़ुची। मन पड़े देश पे तो जीवन देना जहाँ खुशी लगुच। गोटे दृष्टि खुशी लगिले भी गोटे दृष्टि दुख लगुच। मात्र बहु मात्रा खुशी लगुच जहाँ घर जन गोटे देश पे जीवन दे देश पे जीवन दे बहुत खुशी लगुच। सेटा कथा खाली तो तार माँ बापा भाई भौणी बोली से कारगिल वार रे कि नले देश पे काम कर सारा भारत वर्ष बोलिक भारत बोलिक सुख शांति रहा से प्रकार शहीद गोटे देश में जीवन दे खुशी लगुच। किसी दुख करार ना आम जीवन आम मले आम देहर गोटे जातीय पताका किए गोटे पकई पारे से गर्वटा आम पाखे हो पारे ता देहर जो जातीय पताकाटा पड़ा सेटा ही बहुत गर्वर कथा गर्व विषय। आज दिन में विजय कारगिल दिवस रे गोटे मन पड़ुची जे विरोधी पाकिस्तान को भारत उचित जवाब देइथिला कारगिल रे। सेठो ही विजय कारगिल दिवस से 26 रु पालन कर भारत। बहुत 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 अलग आग से टाइम समय बर्तन बहुत अलग लगुच। बहुत ये अच्छे दुख भी लगुच। देखिले रास्ता में जाऊ से स्टाच्यूटा देखिले भारी खुशी लगुच। मन पड़े मोर बड़ भाईटा गोटे गोटे अच्छे बड़ भाईटा गोटे देश पे जीवन देती सेटा भारी खुशी लगुच। देश पे जी जीवन देती कम परिमाण में दुख लगे बेसी परिमाण खुशी लगुच। बहुत बड़े खुशी लगुच। से गुटा भी मन पड़ी गोटे गोटे थर मो बो को आम बाबा को बाबा सब नहीं बो को आ मिसेस को कह केते कथा सब जगह मन पड़ी तार गोटे गोटे कथा मन पड़ी ए विषयटा एमती होता सेमती होता कही कहला मन पड़े मन पड़े भाई आम आम संसार पड़े मतलब से जिनसा मन पड़े गर्व बहुत बहुत गर्व लगुच। देश में जीवन देवाटा छोटिया कथा नुह। देश में जीवन देवाटा बहुत भारी बड़ कथा जिनसा बहुत भल लगुच। जाओ आस्का माटर जड़े शहीद आस्का माटर शहीद किए बोले हठात सागे सागे आम ना न जानते शहीद उमाकांत पट्टनायक कही आमको न जानले शहीद उमाकांत पट्टनायक बोले कहते बहुत भल लगुच खुशी लगुच। देखु से दिन 25 वर्ष तलर जो घटना घटी जाइथिला से घटना समस्त को मर्माहत एवं चकित कर देइथिला भारत वर्ष एवं उमाकांत पट्टनायक द्वितीय मोर शरीर आस्का माटी जो आसला से आस्का शोकर छाया खेली जाइथिला एवं समस्ते जे जवान माने किभली भाव
ସୀମାରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ସେ ଦିନଟା ଅତି ଲୋମହର୍ଷକାରୀ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ସେଇ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏ ଭିତରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ, ସୈନିକ କ'ଣ, ଦେଶ କ'ଣ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କ'ଣ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ହେଇକି ରହିବେ। ଏ କାର୍ଗିଲ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର ବୋଲେ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ଦିବସରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜଣେ ଯବାନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମର ଶରୀର ଆମ ଆସିକାକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବୁ ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯଦି କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବୀର ଯବାନର ଆମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। NSC ତରଫରୁ ହଉ, ତହସିଲଦାର ତରଫରୁ ହଉ ବା BDO ତରଫରୁ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳରେ ସୀମିତ ଖାଲି ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଆହୁରି ଅମର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ଆମର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମନେ ପକାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଯବାନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯବାନ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବା ସେ ଧାରାରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।